السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم. معكم دكتور إبراهيم عيسى. إن شاء الله في الفيديو ده هنقول جمل باللغة العربية، وفكر كده إزاي نقولها باللغة الفرنسية. يعني أول جملة عندنا: عضه كلب. كلب عضه أو عضه كلب، نقولها إزاي باللغة الفرنسية؟ فكر كده، هسيبك كده كام ثانية. معاك ورقة وقلم طبعا، حاول تكتب كده: عضه كلب. Il a été mordu par un chien. Il a été mordu par un chien. Il a été mordu par un chien. طبعا الفعل هنا بفعل mordre. mordre يعني يعض. M-O-R-D-R-E. Il a été mordu par un chien. الجملة هنا في الفوا باسيف اللي هو المبني للمجهول، فبقول il a été mordu par un chien. Il a été mordu par un chien. انتهى النجار من بناء السلم. نضيف لها كلمة تون، يعني خلص خلاص النجار بناء السلم ده. نقولها ازاي؟ انتهى النجار من بناء السلم، يعني النجار خلص بناء السلم. طبعا سلم خشبي مثلا. نقولها ازاي باللغة الفرنسية؟ Le menuisier vient d'achever la construction de l'escalier. تاني: Le menuisier vient d'achever la construction de l'escalier. مش شرط تقرا بسرعة، ممكن انت وانت بتقرا تقرا واحدة واحدة. يعني تقول Le menuisier vient d'achever la construction de l'escalier. بس خد بالك، اما يبقى عندي apostrophe لازم تاخد الحرف اللي بعديه مع الحرف اللي قبليه. يعني هنا d'achever، هنا l'escalier. نقول بقى كده الجملة تاني: Le menuisier vient d'achever la construction de l'escalier. Le menuisier vient d'achever la construction de l'escalier. يسمع برنامج المنوعات في جهاز الراديو. يعني ماسك الراديو جنب منه وبيسمع برنامج اسمه برنامج المنوعات. نقولها ازاي باللغة الفرنسية؟ طبعا يسمع il écoute. تمام. برنامج يعني ايه؟ une émission. تمام. برنامج المنوعات une émission de variété في جهاز الراديو au poste de radio. يبقى il écoute une émission de variété au poste de radio. Il écoute une émission de variété au poste de radio. Il écoute une émission de variété au poste de radio. أسجل أغاني هذا المغني منذ طفولتي. أنا أسجل أغاني هذا المطرب هذا المغني منذ طفولتي. أسجل الفعل اسمه enregistrer. أغاني أو أغنية une chanson des chansons. مغني يعني chanteur. طفولة يعني enfance. نقولها ازاي بقى كلها على بعضها؟ J'enregistre le chanson de ce chanteur depuis mon enfance. J'enregistre le chanson de ce chanteur depuis mon enfance. J'enregistre les chansons de ce chanteur depuis mon enfance. افعل ما أقوله لك. طبعا كلنا عارفين فعل يفعل يعني faire، ويقول يعني dire. افعل ما أقوله لك. Fais ce que je te dis. 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 وصل اللاعبون أرض الملعب وبدأوا في التسخين. اللاعبين يعني joueur، وأرض يعني terrain أرض الملعب. بدأوا commencer تسخين s'échauffer.
فهنقولها ازاي كلها على بعضها. Les joueurs sont arrivés sur le train et ont commencé à s'échauffer. Les joueurs sont arrivés. فعل arrivé من الأفعال اللي بتاخد الأوكسيليير أتر في الباسé composé في الماضي المركب أو les temps composés الأزمنة المركبة. فأقول les joueurs sont arrivés sur le train et ont commencé à s'échauffer. Les joueurs sont arrivés sur le train et ont commencé à s'échauffer. Les joueurs sont arrivés sur le train et ont commencé à s'échauffer. يغلي الماء عند درجة 100. يبقى درجة الغليان 100. نقول ازاي يغلي الماء عند درجة حرارة 100. L'eau bout à 100 degrés. 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 تنبأت توقعات الطقس أو تنبأت الطقس أو الطقس تنبأ بهذه الأحوال الجوية السيئة. توقعات الطقس تنبأت بهذه الأحوال الجوية السيئة. نقولها إزاي؟ La météo avait prévu ces intempéries. 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 يبقى الطقس توقع بهذه الأحوال الجوية السيئة. La météo avait prévu ces intempéries. يبرد أظافره. يبرد أظافره. Il se lime les ongles. Il se lime les ongles. Il se lime les ongles. ongles يعني أظافر. فأقول il se lime les ongles. Il se lime les ongles. Il se lime les ongles. يزأر الأسد ويقف على رجليه الخلفيتين. verb rugir يعني يزأر ويقف أو يجلس سيدريسيه. ورجل الحيوان اسمها بات. فنقولها ازاي كلها على بعضها. Le lion rugit et se dresse sur ses derrières pattes. Le lion rugit et se dresse sur ses pattes, ses derrières pattes. Le lion rugit et se dresse sur ses derrières pattes. Le lion rugit et se dresse sur ses derrières pattes. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.